66! 66! 66,000! 66,000! Oh my God! 77,000 na yung pera ko! Kung makikita nyo naman, 11,000 lang yung pera ko. Kaya, papakitaan kita ngayon kung paano ko papalaguin itong 11,000 ko. Okay, sige, start muna tayo sa big win. Bili muna tayong 10 tickets. Yan, i-scratch mo lang. Okay, 116. Okay, 100. 100k ulit. Oh my God. 100k ulit. Ito, oops. 300. Okay lang. Okay lang. Oops, 600. Okay lang. 100k mo. Okay lang. Okay lang. Okay lang. 16. Okay lang. Okay lang. Okay lang yan. 600. Okay. Okay. Okay lang. Okay lang. Isa pa. Uy. 100k kaagad. 3k. 300. 6k. 300 ulit. Okay lang. Uy, 33. Oops, 33 ulit. Lord, bigay mo na. Bigay mo na. Okay lang. Okay lang. 33k na. 33. 33. 33 mo. Okay lang. Panalo tayong 300 pesos. Last. 16. 300. 66. 300 na naman. 66. Okay lang. Kinakabahan ako. Wait. Dalawa yung 66,000. 33. Okay lang. Okay lang yan. Lord, bigay mo na. 66. Wait lang, kinabahan ako konti. Mali. 600 yun. Okay. Dito muna tayo sa isa. 6,000. 66. 66. 66. 66. 66,000! 66,000! Oh my God! 77,000 na yung pera ko! Oh my God!